Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kesempatan kepada kita tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah untuk kita berada di bulan yang penuh barakah insya-Allah, yakni kita berada di pertengahan daripada bulan Rajab. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bila sebut bulan Rajab tuan-tuan muslimin muslimat, maka terbayanglah, tergambarlah kepada kita sambutan memperingati satu peristiwa sejarah yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, peristiwa Isra dan Mi'raj ini berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat menyebutkan setahun sebelum Nabi berhijrah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tahun berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj ini juga disebut sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kematian dua orang yang paling dia cintai, yang menjadi pembela dia. Yang pertama, isteri dia sendiri Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemudian yang keduanya ialah bapa saudara dia sendiri Abu Talib. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam ni bukan kita nak menghuraikan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, tetapi apabila sebut tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, maka kita akan terbayang ataupun kita akan ingat tentang kefarduan ibadat solat yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan ketika berlakunya Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima perintah ibadat salat ini secara langsung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa perantaraan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dan istimewanya Nabi juga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang azab-azab bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di antaranya Nabi diperlihatkan kepadanya satu manusia yang menghentakkan kepalanya ke batu sampai pecah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu kita dengar riwayat-riwayat ini daripada penceramah yang menyampaikan ceramah Isra dan Mi'raj, sampai Nabi tanya kepada Jibril tentang apakah perbuatan orang ni sampai azab, dia kena azab macam ni, sampai dia kena siksa macam ni. Dia hentak kepala dia ke batu sampai pecah kepala dia tapi tak mati. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bayangkan kalau kita tengok satu aksiden, kita nak pergi kerja tuan-tuan, nak pergi Kepala Batas, nak pergi pekan Kepala Batas, kita keluar sampai dekat simpang tu tuan-tuan, ya, tengok berlaku satu aksiden. Ada seorang aksiden jatuh tuan-tuan, kemalangan, jatuh daripada motor, kemudian kepala dia dilenyek dengan lori. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pecah tapi dia tak mati. Kita tengok keadaan dia macam mana. Allah ni menggeletar kat tangan dia ni, menggigil tangan dia ni, menggeletak. Kita kata kalau dia mati lagi baik daripada dia hidup. Kata kalau hidup lagu ni memang tak kenal manusia dah. Nampak tak tuan-tuan? Siksa tak kita tengok? Hak kita tengok ni pun siksa tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada Nabi orang yang hentak kepala ke batu sampai pecah berkecai tapi tak mati orang tu. Siksa tengok. Macam mana kita tengok kalau kata orang aksiden tadi, kita tak sanggup tengok. Kadang-kadang tuan-tuan kita tengok ke lain, ataupun kita tak berani pandang pada tubuh yang dilenyek kepala tadi tuan-tuan, yang pecah kepala tadi.
Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tanya Nabi kepada Jibril, ya Jibril ni pasal apa dia kena siksa macam ni ni? Kata Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah siksaan kepada orang yang di atas dunia dia tak mau letak kepala dia di atas lantai. Dia tak mau letak kepala dia di atas lantai sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak mau melaksanakan solat. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bayangkan tuan-tuan kalau kita di situ, kalau kita kena siksa macam tu, sebab apa? Atas dunia kita tak meletak kepala kita di atas lantai sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat kelak tuan-tuan menyesal aku tak sujud kepada Allah, ya Allah aku menyesal. Tuan-tuan, hentak kepala tu, hentak kepala, aku nak sujud, hentak kepala, berkecai. Tu dia tuan-tuan. Allahu Akbar. Bayangkan kalau yang kita tengok tu adalah anak kita, yang kita tengok tu adalah isteri kita, yang kita tengok tu cucu kita, maklum. Allahu Akbar. Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kita nak pesan sebelum kita nak lanjutkan perkongsian ilmu kita pada malam ini daripada kitab Al-Halal wal Haram fil Islam karangan Syekh Yusuf Qardawi. Mana-mana yang dengar suara kita daripada surah Al-Husna ini, ya, yang belum lagi melaksanakan solat maghrib tunai olehmu akan solat, janganlah kamu nanti disiksa. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada hari ini kalaulah marah kepada kami, marah pada orang yang pesan, marah kepada orang yang suruh kamu semayang, marah pilah, asalkan kamu nanti di akhirat kelak tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tak apa, kita rela tuan-tuan dimarah. Bila kita sampai tang mana, kita sampaikan kuliah, kita pesan suruh semayang, biar dia semayang tuan-tuan, tapi dia marah kat kita. Apalah ustaz tu mai awak macam kami tak tahu kata masa ni kena semayang, biar pergi marah. Tak apa tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asal esok hampa di akhirat hampa tidak disiksa. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kepada yang telah melaksanakan ibadat solat ya di rumah. Tuan-tuan, ada kalanya tak boleh nak mai. Kita faham anak-anak ramai kecil-kecil lagi, kadang-kadang setahun 2 orang. Bulan 1 seorang, mai bulan 12 seorang lagi anak noh. Setahun 2 orang. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, anak kecil-kecil, kalau dia main tuan-tuan sakit susah, isteri dia pula nak semayang, jadi dia himpun semua, dia buat semayang berjemaah di rumah. Alhamdulillah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, lepas semayang dia ajak pula anak dia mengaji, bagus tuan-tuan. Nah, kalau lah tak ada apa malam ni, esok cuti kan mailah sama-sama kita duduk di dalam surau yang indah ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ya, kita berada dalam taman syurga. Atas dunia ni ada 2 aja taman syurga. Satu majlis ilmu, yang kedua apa dia? Raudhah. Kan raudhah. Nabi sebut apa? Raudhah. Ma baina qabri wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara mimbarku dan juga rumahku atau kuburku, tempat aku, raudhatun min riyadil jannah, satu taman daripada taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kita duduk di dalam majlis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala buka sikit pintu hidayah kepada kita untuk kita lebih memahami kemungkinan benda yang kita dah tahu dah, kita peringat balik. Kalau yang kita tak tahu lagi, kita ambil tahu, tu nama dia mengaji. Benda yang kita dah tahu dah, kemudian kita ambil tahu balik, tu nama dia ulang kaji. Kan? Benda yang siapa pun tak tahu, kita mula-mula belajar dia, kita mula-mula duk
duk teroka dia, tu nama dia apa? Mengkaji. Jadi kita malam ni tuan-tuan, mudah-mudahan menjadi daripada kalangan orang yang mengaji ataupun mengulang kaji. Wallahu a'lam.